Ramne pula chani wale do na aji do khali itu aja to itu ponai sore ekta okay hoise na acha aji bi sobke welcome kuri ase pela man itu youth khan kina paisa kamaise itu bulb banai na itu video banaise aji do bulb kina banabo na itu la video ani dibo pachakan chutu pachakan itu try nuguri record kile karon sok hoy ki hole moi risk nai itu ane pachakan itu try nuguri be aro always safety measure loi lebi na ina light la kam kura tamde ki kam kura tamde safety measure loi lebi na itu pela awareness itu koi di ase light bulb banawala first day mahange requirement hele soldering iron na itu do lagibo de pisi tami noi 250 350 700 800 itu quality over ase iron soldering iron ekta lagibo aro rang na soldering rang itu do paste tu na lagile eko noi ajikali lado itu ke paste bi milage na jana itu ane paste na thakile itu bai hoi jabo itu ekla ba rang iman phal noha thakile to itu paste bi lagibo helibi ajikali to yete milai na hai jai itu ekta itu do lagibo aro holder ekta lagibo holder na holder aro plug itu test rule na pol test rule itu do lagiboi aro inenga wire ekta na test rule aro fuse nijina noile to light labi inabi pai ina lagibo ai itu do ele light bulb ki to DC current ahe na AC na ahe holibi ki deba do light connection wiring thing na thakile current shock hoy itu ane safety measure na lop ina plug te pani na je moi nele rubber bi nele mica bi pani na cholo pare na kile bole to yate to DC current ahe holibi current alop lek hole to ini current shock hoy jamanu na itu ane barada safety measure to rakhi lobi de gone itu pela chanai di ase lobole saman pisi ase holibi pela test kuri na aji to moi saman order kora nai holibi amna test kuri na saman order kuru pare na the bulb khan nele itu la petrol la port khan bi online ni ajile ini pai jai itu to last te dekhabo holibi aji to moi manu kham ani dia khan bi ase itu ekbar ponai sabo order kuri saman dagile order kurobo nele to itu bai hoi jale to amna bi ini tikhi jabo to man ekilo chode tai ba ni je ta la bi ponai dibo na na ai tu wala noi tai ba na to tai la to itu ase itu ekcho manu ba itu anise ponai dibo na ekcho manu ba itu anise itu to alag alag nam likhin aje de nei n tala capital ti na je ponar mi mix no hole na edu bi n na edu bi n likhin aje na enga ekchun ba itu anise ekchun ba itu anise ekchun ba itu anise itu ke y likhin aje aro ekchun ba itu anise photo aje aje ponawle na alag alag rakhina aje test bi kurbo video dibe anibo aro tan kan bi lap hobo na paisa lolo na aji do tai bi itu kina ponabo itu chani wala ai je dei photo aje itu bi aje to let's start dei itu ase to n laga test kuri hote n laga ina khulibo je khulibo enga company ba bare ni bi dina ja lebi company ke pathal na pare na pusti dese to ane muika ani dise alo alo chula ni sina na tiki na to itu ki kina test kro man sai na alo pia wala ke par test kore na itu rela puff ekta pia ase itu wala na puff ekta pia ase aro puff pia alag ase port pia ho alag thake to port phal na pia do man itu minus plus na itu tuita touch screen sabode right ola disna can you zoom man ina test kora ramde pela chani wale do
ইনা স্পার্ক ওলাদো এলে পোর্ট তো ঠিক আছে খালি পপ ঠিক নাই না ইটো আছে তো যদি ইটো মান ইটো ইনা টেস্ট কৰাকে স্পার্ক ওলাইছে গলে তো পোর্ট তো ঠিক থাকিব পপ সব পিয়া নাগলে তো মান অনলাইন দি লব পারে না মান অনলাইন দি ইটো কিমান ওয়াট আছে ইটো পপ লাগা ওয়াট ইটো 7 ওয়াট আছে না তো 7 লাগা order guna low bare 9 la hole ro 9 laga itu puff pai na Amazon de na Flipkart te na la Meso inga gina order gulo pai jai du order guna man lagao pare hole bi Meso la na Meso na Meso aji to khali itu aje to itu ponai sore ei 1 2 3 পনাই খতম হৈ কিমান পাৰিছে এইটো সবৰে তো ইনা কৰিব এইটো যদি পাফি একটা বিয়া পাইলে তো এইটো পিয়া वाला ফেলাই দিব পাৰে এনেকা इना पिया वाला फैलाई दिबो आरो इदुरे एकटा पिया वाले को आसे दे जुदी चारटा पांचटा पिया वाले पहले तो मान ऑनलाइन में ऑर्डर करना द पॉप चेंज को पारे पूरा पोर्ट इना ही पाए 20 पीस के 150 वाले तो 100 अलग अलग वाट हिसाब से ताम हिसाब से ताला वाट हिसाब से ताम भी ना मांगे तो आज तो एकटा पिया होय ना से तो माने खाली पॉप चेंज करना देखाइ दिबो itu kali puff ekta biasa itu mana itu iron lagai dua he iron lagai di itu rang lagai se ekta okay wise na just in 1 minute or 2 minute ekta puff okay wise deh lasting bhi bisi ase deh lasting ase na ponai na cholabe ekta hoise na to end laga ekta lap hoise deh itu okay hoise এটা itu ola de round wala koma to puff to round thaki na itu ola de poila itu test korbo he bhal ase na itu tuida touch kora demne pak ola do aki koni na itu bi port to thik ase minus itu tagi puff ki na touch kora demne पिया वाला ठीक लो पहले तो इना चुली न ओलाबो किस ना इतो भी राउंड वाला है दुकान दे भी मान ऑनलाइन भी राउंड वाला भी पाए दे ना तो पिया वाला इता मान पिया वाला फैलाई दिबो ठीक है इतो 1 2 3 4 5 6 7 लगिसे तो इतो वाला फैलाई दिसे ना पफ फैलाई दिसे इता इतोके इतो लगाबो gini no sao đây lihat na wow acha ida to pisibak tu panai khatam hoise ida taiki pana ekta pajina je de tai nijo kulina nijo panai ti sao de Paris deh, tapi Paris na? Hoi. Thanks to Kobe. Kali baru kamai भी अभी एक ता बनाई दीजिए मैं भी ट्राई करें ना
তো হৈছে আজিলা ইটো থাকিছে এটা কিমান বনাব পাৰিছে তো চাব দে কাউন্ট কৰো দে এইটো খান্দো এলে ইমান তো এলে তো পফ পুরা দুইটা তিনটা বিয়া আছে দুৱানে দুৱান কিলো অনলাইন বা এনেকা তালা কিমান ওয়াট আছে দুৱান অর্ডার কইনা কিনি কেনা লাগাব পারব বন্ধুনা অনলাইনে নি পাই যাব আপনার কিবে দুৱানে দুৱানো পফ তিনটা চারটা বিয়া হখন আছে দুৱান তো এলে বনাইলে বি লাস্টিং নহব দুৱানে দুৱান তো রাখি আছে এটা কিমান বনাব পাৰিছে তো চাব দে 1 2 okay 3 17 না 17 বনাব পাৰিছে দে 17 আচ্ছা তো আজলা ভিডিও ইটো থাকিছে পয়লা মান ইটো পফ বনাই কিনা কিনা ইটো ইনভার্টার কিনিছে ইউট খানবা ইটো বি ভিডিও বনাই নাইছে আপনার ইনাবি বনাব পারবো ইটো মই ডেসক্রিপশন দে ভিডিও লিংক রাখি দিব ইটো বি চাবি আর নিজের কানিবি আর গ্রুপ কানিবি ইনা বনাব পারবো লাস্টিং আছে গ্যারান্টি দিয়েছে আর তিনটা যারা পফ পিয়া হলে তো এটা ইনা ডাইরেক্ট অনলাইন অর্ডার করা হালিবি ইনা পিছি লাস্টিং হবো না ইটো বি আনি দিয়েছে চাই দিয়া কারণে থ্যাংক ইউ ইনকা ভিডিও পাই থাকো মনে হলে তো লাইক সাবস্ক্রাইব করে নাপাহরবি আর মানুষ শেয়ার করে দিয়ে এগুলো এইটো কৈ দিয়া আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং বাই বাই